क्या बना रहे हो? पिज्जा बना लो। पिज्जा बना रहे हो? इधर देख के भी बोल दो, क्या बना रहे हो? पिज्जा बना लो। किसके लिए बना रहे हो? पापा के लिए पिज्जा बना ये क्या है? चीज़ है। ये क्या है? चीज़ है। चीज है? What is this, Ryan? चीज़ है। चीज है। क्या बना रहे हो? पिज्जा बना लो। Ready. पिज्जा ready. Thank you, baby. Ready. पिज्जा किसके लिए बनाए हो? पापा के लिए बनाई हूँ पिज्जा। वाओ, और मम्मा को दोगे पिज्जा आप? हाँ। वेरी नाइस, थैंक यू बेबी। पिज्जा ready.